बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज मरीम नवाज़ पे थोड़ी सी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ। मरीम नवाज़ ने बहुत जल्दबाजी की हुई है। इवन कि उसका इरादा है कि जो सालों में काम होने या महीनों में काम होने हैं वो दिनों और घंटों में होना शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होता। हमेशा इंसान अपनी उम्र के हिसाब से, तजर्बे के हिसाब से और तकाजा भी वक्त का यही होता है कि इंसान धीरे धीरे चले। जल्दबाजी जो है वो इंसान को पीछे भी ले जाती है, जल्दी पीछे ले जाती है। अभी आप देखिए कि मरियम की ज़हनी कैफियत आप देखिए पहले, कि वो कोई बात करना चाहे, पार्टी लीडर ही बात करना चाहे, उसका हक है, वो बने, वो लीडर ही बने, लेकिन कम से कम अपने वर्कर की तो बात सुने ना बंदा। ये जल्दी टोक के सिर्फ अपने आप को नुमायां करने के लिए कि मेरी अहमियत हर बात में होनी चाहिए और मैं अक्ले कुल हूं, जिससे साबित होता है कि वो ये चाहती है कि भाई मेरे अलावा किसी को कुछ नहीं पता, जो मुझे पता है वो किसी को नहीं पता। तो जब जापानियों का कहना है कि जो बहुत कारीगर सब चीज़ों का फनकार हो जाता है, और जब वो कहे कि मैं कारीगर हूं, तो समझ लो कि वो कारीगर नहीं है। हमेशा एक चीज़ में, एक फील्ड में आदमी जो है वो कामयाब भी होता है और वो कारीगर भी कहलाता है। जो हर फन मौला हो गए कि मैं सब कुछ जानता हूं, वो समझ लो कि वो बहक गया है। इसी तरह अब ये रोज के आप झूठ सुने, रोज के झूठ सुने। क्या जी, यादगार पे जो है वो पानी छोड़ दिया गया, देखें कितना सफेद झूठ है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि इतना सफेद अगर झूठ बोल के तो अवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए कि जी वहां तो तालाब बना दिया है, वहां तो किश्तियां चला दी हैं। यानी एक पाइप जिसको कोई दो चार सुराख हुए हुए हैं। और आज एक टीवी वाले दिखा रहे थे कि ये देखें जी, लोग पिकनिक मना रहे हैं वहां पे बैठे हुए, लाइव दिखा रहे हैं वो। लेकिन ये सियासतदान जो हमारे, ये हमेशा ही अपने आप को झूठा कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं कि जो हम कह रहे हैं। और फिर आप मरियम औरंगजेब उसको भी देख लें कि वो भी, यानी आंखों में कम से कम शर्म या चेहरे पे कोई थोड़ी सी बदमजगी आनी नहीं देते ये लोग। किस लिए? कि ढीठ हैं। ये लोग जो कह रहे हैं वो ये समझते हैं हम सब सच कह रहे हैं, और इन्हीं की वजह से बाकी जो अच्छे लोग हैं, अब जैसे मैं कल एक नून लीग के लीडर ही की बात सुन रहा था, उनसे एंकर ने पूछा कि भाई आप इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। उन्होंने कहा भाई मुझे तो अभी तक यही नहीं पता कि ये माजरा क्या है और मसला क्या है। उन्होंने कहा कि आपको नहीं पता, क्यों, आप पार्टी के वर्कर नहीं हैं? उसने कहा वर्कर हूं मैं, लेकिन मुझे अभी तक नहीं पता कि किस पर्पज पे ये दे रहे हैं, किससे मांग रहे हैं, अभी तक मुझसे कोई राब्ता नहीं हुआ। उसने कहा ये 2 दिन, उसने कहा काफी दिनों से मेरा कोई राब्ता नहीं हुआ। उसने कहा मैं मोहताज नहीं हूं इनका। कुछ बातें खुली तो उसने कहा कि मैं मोहताज नहीं हूं, मैं उस टाइम इन दोनों पार्टियों से, इनसे डबल वोट लिए थे और आज़ाद में खड़ा हुआ था, पीपल्स पार्टी से भी और नून लीग से भी। इन्होंने मुझे टिकट नहीं दिया था तो मैं आज़ाद खड़ा हो गया। मैंने इन दोनों के से मुकाबले में इनसे डबल लिए, यानी इन दोनों के मिला के उससे भी मेरे ज़्यादा थे, मेरी इतनी अक्सरियत थी। फिर मुझे अब नून लीग ने ऑफर दी कि भाई आप हमारे साथ ही आ जाए। वो कहने लगे कि मैं 11 मेंबरों का, कौमी असम्बली के 11 मेंबर का मैंने आज़ाद ग्रुप बना के नून लीग के दौर में ही अपने अपने आप को नुमाया किया था, और मैं वो लेके चलता रहा हूं जब तक मेरे में हिम्मत रही। अच्छा ऑनेस्ट आदमी है। शेख अहमद साहब, नाम मुझे याद आ गया। और
یہ مریم جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے جلسہ کرنا ہے، کورٹ بھی انہیں، اب دیکھیں وہ سیٹھی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے، انہوں نے بھی انہیں منع کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی 2 پیج کا فیصلہ سنا دیا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کرونا کی وجہ سے حکومت جو پالیسی بنا رہی ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ لیکن یہ لوگ جو ہے نا اپنی بات پہ اڑے ہوئے، یہ اپنا نقصان نہیں کر رہے، انہیں وینٹیلیٹر ان کے گھر میں، آپ نے دیکھا ہوگا جب نواز شریف کو انہوں نے کہا کہ بھئی گھر چلے جاؤ، تو انہوں نے ایک گھر میں ہی جو ہے نا ایک بیڈ کے ساتھ ایک وینٹیلیٹر لگا دیا، ایک بیڈ نارمل سا لگا دیا کہ بھئی یہیں پہ یہ جو ہے نا سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ یہ اپنے گھروں میں بہرحال اتنے آسودہ ہیں کہ ساری فیسلٹی کیا لوگوں کو بھی خرید کے اپنے گھر میں لا کے بٹھا سکتے ہیں، 2 ڈاکٹر بٹھا سکتے ہیں، لیکن اس غریب عوام کو نہ مروائیں جو بیچاری ڈاکٹر کیا بٹھانا، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے۔ ابھی یا 2-4 دن سے دیکھ لیں ان پہ نچھاور لوگ، اب جس طرح یہ لوگوں پہ نچھاور ہو رہے ہیں اسی طرح لوگ ان پہ نچھاور کر رہے ہیں، نوٹ جعلی، یعنی جعلی طریقہ ان کا بھی یہی ہے نا کہ باپ، بھائی، داماد، سمدھی اور سارے جو ہے نا وہ بھاگے ہوئے ہیں، انہیں پاکستان اچھا نہیں لگتا، اور یہ حکمرانی کرنے کے لیے صرف پاکستان میں رکے ہوئے ہیں کہ ہم جب حکمران بنے تو پاکستان میں بنے، تو جس کے لیے یہ یہاں پہ رہنا پسند کرتے ہیں۔ باقی کھانا پینا جو ہے نا انہوں نے بہتر، انہیں رہائش اور سکون اور سانس جو ہے وہ انگلینڈ میں ملتا ہے، لیکن حکومت کرنے کے لیے یہ عوام جو ہے نا، یہ جیسا اس عوام کو انہوں نے اپنے طور پر بنا کے رکھا ہوا ہے کہ نہ یہ پڑھی لکھی ہوگی۔ 50% ہمارے وہ لوگ ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہیں، انہیں کیا لگے اس چیز سے کہ بھئی لگاتا ہے تو کھاتا ہے، چائے پیتا ہے تو پلاتا ہے۔ اب آپ ان کو دیکھیں اس چیز سے ایک سابقہ ادوار میں تھوڑا سا، کہ انہوں نے جو سعودیہ میں مل بنائی ہوئی تھی وہاں پہ لوگوں نے ویڈیو تک وائرل کی ہوئی تھی کہ یہ فیکٹری ہے اور اس کے اندر کوئی ایک پاکستانی بھی ملازم نہیں ہے، جبکہ وہاں انڈین واقعی ملازم تھے۔ لوگوں نے شہادتیں دی ہیں، کوئی یہ تو نہیں کہ وہ جو عام پبلک ہے اسے کیا لگے ان چیزوں سے، وہ کوئی سیاستدان تو ہے نہیں ہے جو ان پہ بلیم لگا کے وہ ان کی سیٹ چھیننا چاہتے ہیں۔ لیکن کیونکہ انہوں نے یہ طریقہ کار بنایا ہوا ہے کہ کھانا بھی اسی عوام کا ہے اور چھتر بھی اسی عوام کو لگانے ہیں، اور اپنے اولاد کو سونے کا نوالا دینا ہے۔ اپنی اولاد ترقی کر لی ہے، کرتی جائے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، ہر آدمی کا حق بنتا ہے وہ اگر محنت کرتا ہے ترقی کرے، لیکن قوم کو بھی تو وہ رستہ بتاؤ کہ یہ رستہ ہے ترقی کا، اس طرح جو ہے وہ ترقی کی جاتی ہے۔ موٹر وے بنائی، اس پہ کمیشن کھائی، کوئی برج بنایا اس پہ کمیشن کھائی، کوئی لوگوں سے پیسے اکٹھے کیے، یہ ہر الیکشن میں لوگوں سے باقاعدہ فنڈ لیتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ پیپلز پارٹی والوں نے ایک دفعہ کرامت رحمان نیازی جو کہ ایڈمرل تھے نیوی کے، جن کے سہرے پہ یہ سہرا بھی باندھا جا سکتا ہے کہ سن 65 میں انہوں نے انڈیا کو ناکوں دانے چبائے تھے، کامیاب ترین پالیسی ان کی نیوی کی تھی، اور انہوں نے 65 میں انڈیا کو اپنے علاقے میں ہی باؤنڈ کر کے رکھ دیا تھا۔ ہیرو تھے وہ، اسلام آباد میں ان کی رہائش تھی، سید پور روڈ پہ، اور وہ ایک دفعہ الیکشن کمپین کے لیے میرے پاس بھی آئے، لڑکے لے کے آئے، انہیں کہنے لگے جی کہ ان کا اثر رسوخ جو ہے یہاں کراچی کمپنی میں بہتر ہے، تو یہ جلسہ بھی کروائیں گے اور آپ کو لوگوں سے ووٹ بھی لے کے دیں گے۔ پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا، اور جب ہمارے دوست جو پیپلز پارٹی کے تھے، میں تو کیونکہ پیپلز پارٹی میں کبھی بھی نہیں رہا، جو ہمارے دوست تھے پیپلز پارٹی کے، انہوں نے خون سے خط لکھ کے بھی
बेनज़ीर को भेजा कि भाई ये शख्स अभी कल आया है और आज इसको टिकट मिल गया है और ये इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हो गया। पहले ही बेनज़ीर के इलेक्शन थे उस टाइम। मेरा ख्याल है कि बेनज़ीर या बख्तावर, मुझे अब इनमें से ये नहीं पता कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, लेकिन बच्चा कोई पैदा हुआ था, मैं भी बिलावल पैदा हुआ था। इसके पैदा होने पे इसने 10 लाख सिर्फ डोनेट किया था कि भाई बच्चे का मुंह दिखाई जो है ना दिए थे, और वो 10 लाख यही समझेंगे टिकट लेने के लिए दिए थे उसने। वो टिकट उसे मिल गया, लेकिन क्या हुआ कि जब वो लड़के हमारे जो दोस्त थे जो पीपल्स पार्टी के जेले थे, वाकई वो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमें कबूल नहीं है, हम इसी के खिलाफ इलेक्शन लड़ना शुरू हो जाएंगे, मुखालिफ पार्टी को वोट दे देंगे। फिर उन्होंने खून से बाकायदा ख़त लिखा था। तनवीर शाह उस टाइम यंग लड़कों का लीडर था और बड़ा अच्छा लड़का था, लीडर था, जानिसार था पार्टी के लिए, लेकिन इन्होंने गरीब होने की हैसियत में उसे कभी कोई वैल्यू नहीं दी। लेकिन उन्होंने फिर भी इससे टिकट भी वापस ले लिया और फिर इसने कहा कि अब मैं जो भी है आज़ाद लड़ूंगा। उन्होंने कहा जो मर्जी लड़ो, लेकिन पार्टी में तुम्हारा हक नहीं बनता। 2 दिन में 10 लाख तुमने दे दिया बेनज़ीर को, लेकिन कोई हर्ज नहीं। फिर भी वाकई बेनज़ीर ने फिर भी 10 लाख लेकर भी उससे टिकट फिर वापस लिया। और इस तरह ये एक हमारे आंखों देखी ये चीज़ें हुई हैं। यानी मैं तो अभी एक ही बात बता रहा हूँ, ऐसी कई बातें हैं जो हमारे अदवार में हुई हैं, हमें पता है। आज आज जो 30, 32, 22 साल के बच्चे हैं, इन्हें इन चीज़ों का नहीं पता कि ये लोग कैसे कारनामे और किस किस दौर में क्या करते रहे हैं। मैं बात कहीं से कहीं ले गया। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं अगली वीडियो में कोई थोड़ी सी तफसील बताऊंगा। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।